أرسط زينة حرشتوت وردا تحت مايجو بمرمر استرخو عاليتات زراتي بمتقاموم تسربحتي يخون اللو مدرخ 10 عامات مسرتا ماخل بهلن كينه طببن نبسير كيانيا تغلتي هايل ميكيل تساليتو سلام طعنا يبلنا كورات تملكتي تيليفون تግራይ انه ساعه حاده حرنا يوم زينات حزنا قريبنا لنا زينات زعلت بممرح عن تفاز عصبي بمنملك ቋንቋ ለምሳይ ሓጎስ ምሳውም ጻነት ከለውና እዩ ሰሞዳታም ሰናጽንህም ተከታተሉ በخبر ዓዲመ فلما حصرت زيناتاتنا كنقدم مسارتنا لوام ግብረ ኸዳን ከተቀርበልና ያናው ከስገረኩም طعنا هبلي كما يصنعكم خبركم تملكتنا للساعات زين نزعلت زين زمرصنا يوم حصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا فلما نبز مرصنا زينا هنسجر وحس ጸጥታን ድሕንነትን መፍጣር ኣብ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓላትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ይብካ ብዕቱብ ክስርሐሉ ከም ዘለዎ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ታደሰ ነዚ ዝገልጹ ኣብ ህልው ኩነታት ጸጥታን ድሕንነትን ትግራይ መሰረት ገይሮም ኣብ ከተማ ዓድግራት ኣባላት ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ፖሊስን ምልሻን ኩለን ዞባታትን ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተ እዩ ኣብ በብኸባቢኡ ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ጸጥታን ድሕንነትን ብሙሉእነትን مفتاح منغستي ملاء محاور ጸጥታን ህዝብን ብምስታፍ ተዋዲዱ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ተሓሳሲቦም ውሕስ ጸጥታን ድሕንነትን ትግራይ ምፍጣር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ቀዳምነት ዝወሃቦ ልኡኽ መንግስቲ ምዃኑ ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ታደሰ ኩሎም ዓቕምታትና ኣዋዲድና ውህሉል ተመክሮና ተጠቒምና ዝጭበጥ ለውጢ ንምምጻእ ለይትን ቀትርን ምስራሕ ከም ዘደልውን ኣገንዚቦም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘለዉ ዘይተለመዱ ገበናት ጸገማት ጸጥታን ስጋታት ድሕንነትን ብዘተኣማምን ኣገባብ ንምፍታሕ ዘኽእሉ حساباتن أنفتاتن كم زتنصرو دما ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ልምዓት መስኖ ብዝተጠናኸረን ብእዋኑን ንምጅማር ዘኽእል ስልጠናን መምርሒ ሰብ ሞያን ልምዓት መስኖ ከም ዝተወሃበ ገሊጹ ኣብ ቀዳማይ ዙር ልምዓት መስኖ 74000 ሄክታር ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ልምዓት መስኖ ቀዲምካ ብምጅማር 3 ግዜ ንምፍራይ ብትኹረት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ዳይሬክተር ልምዓት መስኖ ሃይለ ታደለ ብወገኖም ካብ ልምዓት መስኖ ዝሓሸ ምህርቲ ንምርካብ ቴክኖሎጂ እታወታት ሕርሻ ምጥቃም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገንዚቦም እቲ ዝተወሃበ ስልጠና ዝተኸታተሉ ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዝተወከሉ ሰብ ሞያ ብግድኦም እቲ ዝወሃቦ ሞያዊ ስልጠና ተግባራዊ ንምግባር ድልዋት ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ محبر لمعات سحرتين دق سوات تمهارو حاجز ناوت تمرتي خمس جبرت أفليتا بمحبر لمعات سحرتي حاجز دفتر نسكربيتون استبركت لهم تمهارو بوجنهم نستجبر لهم دقب بمسكان قالتون عسر السنة تجبر كسعبو تلابيم إثل على خلت تشح دفترن حموش تميت سكربيتون كابتو ولرتن فتوتن زبادو مبرأن وردا سحرتن استرخبا كم زخانة زحبرو نتحاجز زركبو دكتور حيل جبرون أيتلول أبراهان دك سوات بسنة ناوت تمرتي كم عاد تمرت خي تأجاجلو خمسة يجبأ جليزم محبر لمع سحرتي أبصد راسو وأسولز أجنب بمجنزاب نزجبرت ودقف زمسكنو أما حداري ورد سحرتي ممهر كيروس طعماي دك سوات بسنة ناوت تمرت خام عاد تمرت كيرحون كيتسجمون كم من محدارن حزبن حلفنا ناخذ في التصميم جبأ لهم قدرات communication زبادو مبرع تجراي كم زبط
ንሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ኣዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን ከወጽሉ እዮም ካብዚ ብመጻልማ በዝርዝር ናብ ንሪኦም ዜናታት ኢና ክንሰግር ሓረስቶት ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ብምርምር ዝተረኸቡ ዝሓሹ ዓሌታት ዝራእቲ ብምጥቃሞም ዝራእቶም ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከም ዘሎ ሓቢሮም ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣኽሱም በብእዋኑ ብምርምር ዝተረኸቡ ብሉጻት ዓሌታት ዝራእቲ ኣብ ሰሪሕኻ ምርኣይ ሓረስቶት ተግባራዊ እናገበረ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡ ኣሎ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ተወሳኺ ሒዙልና ኣሎ ኣብ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣክሱም ተመራማሪ ኣሕምልትን ፍራምረን ሽሻይ ቸርነት ብምርምር ዝተረኸቡ ብሉጻት ዓሌታት ዝራእቲ እናራባሕኻን ሓረስቶት ብምሃብ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ምሩፅ ዓሌት ዝራእቲ ክጥቀሙ ተረባሕቲ ክኾኑን ይግበር ምህላው ይዛረቡ ዘርኢ ምብዛሕ ሽጉርቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ መስኖ ጥራሕ እዩ ክጅመር ዘለዎ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ ግን ብክረምቲት ኮረት ኣምሪትና ኣብ حدار كابي دمات مليس تتخيلو زارين ببزاح إن عن نسرح زلنا تزنينا يبوتا مالتي سلازي أوزي مستمرة كورة زي أو العلامة ما جوت أبي حصو تزار ببزاح صرح يي مالتي حرستون بعلتم نوعلتم نخباز حمنتان أو عصرت حرستت أو تحت ما جوردا أبي ما عصمون كم زي تمساسالي زباز حلو يومنا تكورة ساتهم دما أو العلامة ما جوت أبي ما يسيد ما تمرت زر ببازحت له ناتنا يزار أقروت نمسرحين زي نسرح زلنا مالت حرستوت وردا تحتاي ما تشوت أبياتات ماي برازيون ماي سين بوغنم بمرمر استرخبو زحشو عليتات زرعتي أب جراوتهم فتن بمكيادن بمسفحن زر وم عزرتي أب صبغ بركي كم زركبو يحبرهم يومنا تمالي شو مريم نحن ما بعلتنا أفتاقريتنا أفتامريتنا بعلتنا ورينا نفت مريتنا هنزر نتجبر ونرينا أستمهرنا ناو جبارك صفحة توهاي اليوم حرشة مرمر خصوصا يوم يوم نازل نوزر زي مالك بوالله مقاول إني بتعرفني بهفت إنسان بزح يوم بدره بمأخذ مرمر حرشة خصوصا مثلا نازل لدقفات بنا إيرلاند توهاي إذا قلت أنا أقول لك زيت تدقف نوهاو لنا ياو نوهاو لنا دقفون دق عن ستيو ما أخذ جواره لما أنا أسيدك توعتيون ما أخذ جواره أيو أقسم ما استهالت أف كوناي إنسان كوكو استهال عليه إنسان دره كودنش أو وردانا خن وردانا ويكم طاويانا إلنا رينا ينصرحنا ينزين فلت بتعمي زدنا زؤتنا له كلتشن 10 شوعتن أو ناي مرمر دمستها 4 عينة مرز عالية بشوفت بركة قنطة أقسموش بهال عالية دما نخن مرامر مصاي ناي سنه زلو نخن اسفحو تواهيونا له معناتيو كم زغنيو غسعماي زي فلط عالية طافي زرامو كم تقولني غسعماي باول يسترف نير كم تقولني دهريهم نري زلنا كوم يسترف نير حزي ግን تري ولا خمس طاف نعا انت قطيقو ያው ንሱ መሰሲል ወጽኒ ተመራማሪ ዝራእቲ ኪሮስ ወልዳይን ማሕበረ ቁጠባታ ወረዳ ገብረ እግዚአብሔር ተስፋይን ሓረስታይ ዝሳተፈ ምርምራት ብምክያድ እቲ ሓረስታይ ባዕሉ ዘርኢ ዝመርጸሉ ኣሰራርሓታት ብምትእታው ተጠቃሚ ዝኾኑሉ ከይዲ ይፍጠር ከም ዘሎ የብርሁም ካብቲ ናይ ስቴሽን ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ምርምር ናውጣ ወፂኻ ኣብቲ ሓረስታይ ባዕሉ ኣብቲ ዘርኢ እውን ተሳቲፉ ያው ባዕሉ ዝሓሸ ዓሌት ንኽመርጽ ዝግበር ምርምር ማለት እዩ እዚ PVS እንብሎ أربعة عليت هنا يوم لنا توم قدم حجز نورا عليتات علونا بتوسخون توم حدش زخونو عليتات كاواتهم زحشة عليت نمرات توهيلو سرح زلو مارتيو 150 شومنتن تتقمتي علونا خاوزياتن 50 تسعتن دكنستيو توم 10 شومنتن ما من اسي يوم افتي سفح سريح خمراي ناي اقسماوي توهال عليت طافون تي خمتن رياض لنا از مفاسزي اب 53 حرستوت يسرح زلو بوصلت غورورز مصح حمام لبي روماتيك نمكلخالن مقصارن زعلمه بروجكت اب كتما مقالن كبابيون كم زجمره حخايم لبن وشتاو حماماتن حبيروم غبرز غابير غدام توسخلو بروجكت ممرح مسرز جبر برنامج مكلخالن مقصارن حمام لبي روماتيك اب زوا مقالن كبابيون جميروم متحاورت بروجكت فقرا ابراهام حمام لبي روماتيك بوصلت غورورز مص نلب زتق حمامكم زخونن قند علامات بروجكت دما نمكلخالن نمقصارن مخان حبيروم تونسيلو فارنجايتس ወይ بوصلت غورورز مص ግን ድማ نلبي زتق حمام እዩ እዚ حمام እዚ
ዳርጋ ሚእታዊ ክንከላኸሎን ክንቋጻጸሮን እንኽእል ተዘይተቋጻጽርናዮ ወይ ተዘይተኸላኺልናዮ ድማ ድሓረ ንምሕካሙ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም እዩ ስለዚ እሱ አቀዲምና ተኸላኺልና ካፍቲ ክመጽእ ዝግብኦ ናይ ዝገደደ ናይ ሕማም ልቢ መድሓኒ ዋና ዓላማ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል አይደር ፍሉይ ስፔሻሊስት ልብን ውሽጣዊ ሕማማትን ዶክተር ክብረአብ ግደይ በወገኖም እቲ ሕማም ኣብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብበዝሒ ከም ዘጥቀም ብምሕባር ኣብ ጥንስን ወሊድን እዋን ድማ ፍሉይ ክትትል ምግባር ከም ዘድሊ ሓቢሮም መብዛሕትኡ ኣብ ህፃናትና ኣብ መፍረያ ሓይሊ ወጣት ይዘዝሕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብተወሰነ መጠኑ ፍስኽ ዝበለ እዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ጥንሲ ተታሒዙ ምስ ወሊድ ተታሒዙ ናይ ልቢ ስራሕ ስለ ዝውስኽ ሮማቲክ ሃርት ዲዚዝ ተሃልዩ ነገራት የኽብድዎ ብናይ ባዕሉ ብዙሕ ሳዕቤናት ኣሎ ዝወሃብ መድሓኒታት ኣብ ጥንሲ ግዜ ክወሃቡ ይኽእሉ ስለዚ ኣብ ጥንሲ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ዘጋጠም ተሃልዩ እንድሕር ዝሕማም ሃልዩ ብጣዕሚ ስትሪክት ዝኾነ ምክትታል ፎሎ አፕ ምስ ሓኪም ቀሪብካ مسرح خدلي تمهارو بزعبا حمام لبي روماتيك ግንዛበ كلهم ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝበለጸ ከም ዝስራሐሉ ዝገለጻ ድማ ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ በዓል ሙያ ምድላውን ትግበራን ስርዓተ ትምህርቲ ወይዘሮ ስላስ አራያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብተን ክለባትና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ተተምሃራይና ናይ ቀለም ትምህርቲ ተማሂረሎ ግን ባህርያዊ ለውጢ ከምጽእ ክኽእል ኣሎ ግንዛበ ንባዕሉ ሓልይዎ ንባዕሉ ተኸላኺሉ ናብ ስድርኡ ወሲዱ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ስድራ ግንዛበ ክፈጥር ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛበ ክፈጥር እንደሊ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ዝወሃቡ መድሓኒት በአግባቡ ክጥቀም ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሆስፒታል አይደር ስፔሻሊስት ልብን ውሽጣዊ ሕማማትን ዶክተር አብርሃ ሃይሉ እዚ ኣብ ፈለማ ዝወሃብ መድሓኒት ኣብ ዘይተጠቐመሉ ግና ናብ ዘይተደለየ ወጻእ ከም ዝሰጋገር ይሕብሮም አኪት ሩማቲክ ፊቨር በቦርሑ መርፍእ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ገለገሊኦም ሓደ 10 ዓመት ወይ እስካብ 21 ዓመት ክሳብ ዝኾኖም بمبرح مسارات كمت برنامجنا مالتي مبرحي مسارات زجارة مكلخالن مكوتصارن حمام لبي روماتيك كل سبيكترم زحوافة مكلخالي كاب تونسيلايتس جاميرو أصدق في روماتيك رسني ناب روماتيك نايل بحما زلوا استفلا لي عينات انترفنشنات ناسرحنا نمز أفتنا مجمرة زلوا بنزانتين بنسلين يابوانا نتكلخلنا ناب كبيد نايل بسجام كاي خير بسرحتو وتروز الذكر نبشير كيانا تخلتي عالم كيل أب عبيت قانقا بهلن موسيقى تግራይ عبي قد زبركتن أب سرحتو بزعبا تግራዋይነት ኣብዚሑ ዝዘመረን ኣቦ ባህልን መንነትን ትግራይ ምንባሩ ተገሊጹ እዚ ተገለጸ ኣብ ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ቀዋሚ ትካል ቀዋሚ ዝኽሪ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝኽሪ 20 ዓመትን ምስረታ ብስምት ከያን ዝተሰየመ ማእኸል ባህልን ኪነ ጥበብን እዩ የርዳኖስ ገብረስላሴ ተኸታቲላ ዝስዕበ ዋሊዳላ مدرخ زخري إسرع عامة مسرتا مأخل بهلن كينة طبابن نفسير كياني أتخلت هاي لميكيل سدرابيتو نايمويا محازوتو أدنقتون كالوت عدوماتنا بسترخبلو أبي وردا صبح ساعة كتما عداق حموس تساليت ملو كياني أتخلت هاي لميكيل هي ولدتات تقراي بالزبل عرستي أبي زوريا قعزو هي وتتخيانن سرحتون مزرعتها وصحف زغربة دراسي هاي لاي حدقوم نفسير كياني أتخلتي بهلاون محبراون وانينات بمدهساس حاجر سباوتو فيتات موزيكا تقراي بسرحتو سندكا مخانو بتوسخي نجار تاريخ ججنة تجراي والنيرو يبل كابزهم كلهم جاكانون أي تجراي قالوا لا بان الجاور كسر رايتن كلهم تفضلوا ياهم حزي عودوا علي زبلهم واي واي عدوا سولدا زبلهم واي واي مريت صبيباتهم فريسوا بسماجين حزوزي موسيقى راح يكون نرزل لنا دوق علي زبلنيو سولدا زبلنيو انتاي دوق علي انتاي مالتي لهم ولدتات أتخلتي أبي زخون بوتا كدرف سرقن كابق زي قلعنة جاميرو فتاو عند رفات النيرو زبلوم أبتيك أوام تكالك أوام زخر زبل مرح حساب حيزو استسالت أمدرخ زرخبنا يوم أحوات نفس هير كياني أتخلت هايلا ميكايل فتسوم هايلا ميكايلن سيساي هايلا ميكايلن قزي قلعنة حوام بمذكر بسمو تكال نمهنات نستوسد تبقصون استدالوا مدرخ زخري إسرع عامتوني ندوم أولو خدو بوتاتات يدرف نيرو خفتخن قاسة لنا يخون أو جزعته يخون يدرف ينيرو نبل عسر عامته ناي نفس هيرة تخلتي بطعم جسيل إني خمت النعقاب صراحتات خيطفو صراحتاتون لتولد خم حلالفو أنا أساس
ማእኸል ኪነጥበብ አርቲስት አታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ባህልን ኪነጥበብ አርቲስት አታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ተባሂሉ ሓደ ትካል ክህልዎ ኣሎ ትካል ተልዩ ጽባሕ ንጎት ዝጥፍጠፍ ሓውልቲ እውን ብስሙን የምጽዩ እንደገና ትውልድ እውን ይሃንጽ ትውልድ እውን ክፈጥር ይኽእል አታክልቲ መተዓቢትን ናይ ቀረባ መሓዛና አታክልቲ ዝኾነ ኣይተ ተክላይ ድማ አታክልቲ ዝኾነ ዘመነ መሳርሕ ዘይነበረሉ ግዜ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ንሙዚቃ ትግራይ ሓፍ ዘበለ ከያኒ መንባሩ ይዝክር አታክልቲ ትጉህ ኮይኑ ሰማዓ ኮይኑ ረአይ ኮይኑ ሰአሉ ኮይኑ ጋዜጠኛ ኮይኑ ብዋዕሉ እዩ ካብቶም ሰባት ንሳቶም ወሃብቲ ሰዓት እሱ አጸቢኦ ክንድትና ህዝንዮ ስልጣና ክንድትና ህዝንዮ ክራር ክንድትና ህዝንዮ መጫወት ዝበሃል ናይ ሙዚቃ ስራሕቲ ዝነበረ ይኮነን እና ስለዚ እሱ ልጎረሩና ለእምነቱ ናት ስራሕ እምነቱ ተጓዒዙ ሒዙ ዝኸድ ሰብ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝኽሪ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ነፍስሄር ከያኒ አታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ብስርሑ ወትሩ ዝዝከር ኣብ ዕቤት ቋንቋ ባህልን ሙዚቃን ትግራይ ኣብ ገደ ዘበርከተን ኣብ ስራሕቱ ትግራዋይነት ኣብዚሑ ዝዘመረን እዩ ዝበሉ እንትኾን ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ነዚ ከያኒ ምዝካርን ብስሙ ዝፅዋዕ ትካል ምምስራትን ክህልዎ ዝኽእል ረብሓን ትርጉምን የብርሁም ዋልታ ባህሊ ቋንቋ ሙዚቃ ትግራይ ልሕሙ ድሕሪ 20 ዓመት ምዝካር ዘድለየሉ ምክንያት ንድሕሪት ክንምልሶ ከም ንኽእል ስለናኣምን ኣይኮነን ስሙ ነባሪ ኮይኑ ስርሑ ተዘከርቲ ኮይኖም ናብ ረብሓ ክቕየሩ ዘኽእል ሓደ ማእኸል ንክህሊ ዝተወሰደ ተበግሶ እዩ ሽሙን ማኖ አያበየነ ሓሊፉ ጸገመይ ወስ ብዝብሉን ካልኦት ኣብ ልቢ ብዙሓት ብዝተረፉን ዜማታቱ ዝዝከር ኩለ መዳይ ከያኒ ነፍስሄር አታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ዝሓለፈ እንትኸውን ንብራኸ ሙዚቃ ትግራይ ኣብ ግደ ካብ ዘበርከቱ ሱሙያት ከየንቲ ትግራይ መንባሪ ይፍለጥ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ዘለኣለማዊ ዜማ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ብዝብል መራሒ ሓሳብ መድረኽ ዝኽሪ ብህይወት ዘየለው ከየንቲ ትግራይ ኣዳልዩ ዝነበረ ቴሌቪዥን ትግራይ ድማ ንነፍስሄር ከያኒ አታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ሓዊሱ ንኻልኦት ብህይወት ዘየለው ከየንቲ ትግራይ ክብርን ሞሳን መሃቡ ይዝከር ክቡራት ተመልከትና ካብዚ ብመጻል ዜናታት ቢዝነስና ከናቅርበልኩም መሰረት ናፍቱ ገብሩ ቀርበልናዩ ናው ከስገረኩም يمسجن تسفازجي سلام طعنا حبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا زيناتات بيزنس حيزا قريب لهون مكتتالكم يقدم محبر اكسيون من قد اير نورزرن ستار كل تاير بمعداغ صراحه مجمار زخلو مدلوات يقبر كم زلو فليتو محبر اكسيون من قد اير نورزرن ستار نزي زفلته اب زسالطو سرعون حصصون حافشاو غبايو نصبصاب دمصو يان تግራይ ንሳ ተስፋይ ከም ሳክቶ አርወያ محبر أكسيون من قد أير نورزرن ستار ربع زور 5 عمت سرعون هتصون حفشاو غبائي أساليتو إت أكسيون محبر حزبت حوازر لوبركي نغبائي زاربو مسراتن مكتل حلاف بوردوناي تمكنن بينا إت أكسيون محبر كل تأير أبز ساعات مونان كميزة خالة أرديوم أكسوم عليشن زبهال خلطة وبلانن مولو كومبانيا سيموليتر ناي بايلتات مسلطن زخون ሙሉ ማኑዋል ኤቲኦ ደግሞ ናይ ማሰልጠኛ ላይሰንስ ዝሓዘ ኩባንያ ንምግዛ 6 ወር ዝኣክል ተደራዲርና ዝሓለፈ 6 ወር ዓብዪ ዝኾነ ኔጎሽዬሽን እዩ ሕሊፍና ኣብ መወዳእታ ግን ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ተሳኺዑ ብዚ ሕጂ እዋን ኖርስታር ትሬሸር ካምፓኒ ናይ ዓዲ ዘሎ 51% ዝውንኖ تناي دك كومبانيا وزلو نورستار بزنس جروب أو أمريكا زلو أو التحوات حد كومبانيات بمجزء حجي وان كل خطهم تحوسلو تبلو بخدي زعري خلت بعد كلت أوروبلان نون لا تقارينا تكونس نايم علينا نبرد سخونة خلت أوروبلان هزنا لنا أبت جوائي سرخبو كوميشنر إنفستمنت تجري أي تدانيل مكونن محبر أكسيون من قد أير نورزرن ستار أب تجري كابزل لو عوتات محبرات حانت يايلهم أكسير محبركم أوروبلان كعدك إلى الله زي عبي صقاي أب تجري نخفت أراز خلا أكسير محبرات برز خفتي اتلوم زلو نا إيكونومي بوليسي نا يوعلو صقالو نا يوعلو خافتنا لو كافتهم فتناتات حدا
ቅድም ክብል ባዕልና ንባዕልና ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍቲ ኢና ንወዳደር ነርና ሕዚ ድናይ ደገ ሰብ ሃፍቲ ክፍቲ ኮይኑ ስለዚ ምስ ዓለም ኢና ክንወዳደር ኣብቲ ናይ ሎጂስቲክስ ኢንዱስትሪ ፌደራል መንግስቲ ጽቡቓት ዝበሃሉ መተባብዕታት ዝገበሮም ኣሎ ኣውሮፕላን ኣናእሽተይ ኣውሮፕላን ገዚኦም ኣብ ግልጋሎት ከውዕሉ ዝኽእሉ ናይ ነፃ ቀረፅ መሰል ፈቒዱ ኣሎ ካልኦት ዝኣመሰሉ መተባብዕታት እውን ኣለዉ ስለዚ ኣብ ክሊ እቲ ዘሎ ፀጋ ኩሎም ክንጥቀመሎም ዝግባእ ኣማራፅታት ኩሎም ክንጥቀመሎም ዝግባእ ዕድላት ኢንሰንቲቭስ ክንጥቀም ግድን ስለ ዝኾነ ትካልና እውን ኮሚሽንና እውን ኣብ ጎንኹም ኣሎ ኣባላት ማሕበር ኣክስዮን መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ዝኾኑ ወገናት ትግራይ ትርብሐሉ ሓደ ዓብይ ትካል ስለ ዝኾነ ኩላትና ኢድና ክንሓውሰሉ ይግባእ ኢሎም ኣየር ተገዚአን ምስ ወልናና ኣበይ ነይሩ ይብል ነይራ ሕዚ ነው ዓለይ ማለት እዩ ኣበይ ነይሩ ኣበይ ናበይ ጠፊኦም ማለት ኣብቲ ናይ ሚድያታት እውን ጠፊኦም ቀጻሊ ኸኣነ ሓቢርና ንሰርሐሉ ሓቢርና ንሕጎሰሉ እዩ ክበሃል ተለግን ያው ዝተሰምዐን ሓጎስ መግለጽ የውልን ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ትግራይ ናይ መጀመርያ ኣየር ኮይና ክትመጽላ ናይ መጀመርያ ተሰፋራይ ክኸውን እንድሕር ዓቆይርና ሕጉስ እየ ማለት ሓደ ኣብ ትግራይ ምስረታት ትካላት ይምክሮሞ ኣብ መንገዲ ይቆርጾ ስለዚ ተስፋ ይኻትወርጽ ከም ትግራዋይ ከምዚ ዓይነት ካይዳ ተስፋ ዘቁርጽ እዩ ኣብዚ ግን ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ስለዚ እዚ ካምባን እዚ ሸር እዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ክሳተፍ ተውዚ ዘለውን ዘለዎ ሸር ክዕቢ ናተይ ድሌትን ትምኒትን እዩ ክሳብ ሕዚ ዝተሳለጡ ስራሕትን ምንቅስቃስን ገንዘብን ኣመልኪቱ ንሰብ ዋና ኣክስዮን ብኣመራርሓ ሪፖርት ዘቀረበ እንትኾን ካብቶም ዕድማት ኣጋይሽ ንዘቀረቡ ሕቶታት ድማ ምላሽ ተዋሂብዎም እዩ ብፅሬትን መጠንን ዝሓሸ ምህርቲ መዓር ንምርካብ ይስራሕ ከም ዘሎ ማእኸል ምርምርን ስልጠናን ህብ መቐለ ኣፍሊጡ መዓር ትግራይ ብፅሬቱን ትሕዝቶን ተፈላጢ ምዃኑ ዝሓበሩ ተመራማርን ህብን መተሓባበሪት ማእኸል ምርምርን ስልጠናን ኣይተ ገብረ ጨርቆስ ያዕብዮ ኣብ ትግራይ እኹል መዓር ንክትረክብን ኣናህብ ንከራሕብሕን ልዑል ትኩረት ተዋሂቡሉ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም እቲ ማእኸል ካብ ዝጣየሽ ንብርክት ዝበሉ ሓረስቶት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብዛዕባ ኣረባብሓን ክንክንን ኣናህብ ስልጠና ከም ዝሃበ ዝሓበሩ እቶም መተሓባበሪ ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ቆፎን ህቢ ዝተመረፁ ቀለብ ኣናህብን ካልኦትን ብነፃ ከም ዘከፋፈለ ኣረድዮም ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ብፅሬትን መጠንን ዝሓሸ ምህርቲ መዓር ንምርካብ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ማእኸል ምርምርን ስልጠናን ህቢ መቐለ ዘፍለጠ ብምርምርን ህቢ ብርክት ዝበሉ ዶክተራትን ካልኦትን ዝተመረቑ ሰብ ሞያ ከም ዘለውን ኮይኑ ግን ሕፅረት በጀትን መስርሕ ቦታን ብምህላው ኣድላይ ሓገዛት ክግበረሎም ኣይተ ገብረ ጨርቆስ ያዕብዮ ፀዊዖም ከም ፀብጻብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃእ ዘር ሰደቃ ሓቢርና ንከታተል ዕለታዊ ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና ሓዚና በመሳርሕቲ ተስፋ ዝጋዓስበይ ክመልሰኩም ሰላም ዜናታት ቢዝነስ ዝቀረበልና መሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ኣመስኪነ ካብዚ ብምስዓብ ድማ ዜናታት ስፖርት ውሽጢ ዓዲ ንወፃን ኢና ከነቅርበልኩም መሳርሕትና ዮሃንስ ተሸብር ከቅርበልና እዩ ናው ከስክሮ
سلام دحن دوعيلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ዮሐንስ አሸብር ምክታልኩም ዓዲመም አሰልጣን ሰርከስ ጊቱ ዓለም ሰገድ ንጽባሕ ዝኾኑ ቆልዑን ሰገናትን በስፖርት ሰርከስ ይኹስኩሳሎም ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተወሰኸለዎም ሰርከስ መባለ ሰውነት አካል መጠንከሪ ንነፍስና ክብሪ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት በአሰልጣንነት ሰርከስ ሰርሐን ብሉጽ ስፖርተኛ ዘፍረን አሰልጣን ጊቱ ዓለም ሰገድ አቋሪጽዎ ዝነበረ ሙያ አሰልጣንነት ዳግም ከም ዝጀመሮን ሰገናት ጠርኒፉ ያሰልጥን ከም ዘሎን ገሊጹም ካብቲ ሰርከስ አይተፈለኹ ነረ ግን ጥራሕ ባዶ ኮይነ ልሰርሕ ነረ ካኡ እትለባምና የዋህ ቅዱስ ለሆነ ህዝቢ ትግራይ ሪኡ አነ ተለይ ነገርኹ ባዕሉ ሪኡ አይተቸግር ኸኢሉ ያው አዋጺው በዓለም ደረጃ አህዋተይ አወጻ ይለሎ ይኹን አውሽታ ዓዲ ለሎ ኩር ህዝብ ትግራይ ኸመውን አው ከተማ መቀለ ዘለው መንደራት መቀለ ዝበሃሉ ተሓዋዊሮም ያው ሓጊዞም ንዮም ማለት እዩ ትግራይ ሲ ናይ ባዕላ ገንዘብ እዩ ጅምላ ሲክለ ገንዘብ እዩ ቅድም 30 ዓመታት ለሰርሐቶ እዩ ካብቲ ህዝብ ትግራይ ለውጸናዮ ተመሊስና ደማ ያው ለዓለም ላሰርሐና ኣብ ደረጃ ዚና ለለናሞ በጊቱ ዓለም ሰገድ ስልጥኑ ዘለው ሰገናት ዝናአድ ብቃት የሪ ከም ዘለው ይሕብሩ ጊቱ ማቦና አቃብ ስርዓት ይዘጥሰልጥነና አንሕናውን ዓዊና ኣብ ደረጃ ጽሕና ንጊቱ ስሙና ጽዋዒና እንደሊ በቃ ብትርፊ ሰዓትና 5 ተሰርሕ ለና ጊቱ ደማ ማቦና ይዘሰልጥነና ምግላት አክራት ሰፈፍ ገለ ኩልና ንሰርሕ አትርፍ ሰዓትና ኢላና ንሰርሕ ካትምርት ተፈደስና ኢላና ንሰርሕ ጽባይ ስልጠና ካብ ዝለለ ጸለን ግብዝ እንደሊ አዝዳዕረ ብርኪ መብጻሕ ራእይ ሰኒቆም ሰርሑ ከም ዘለውን እቶም ሰልጠንቲ ይዛረቡ ጠንኪረ ሰሪሕን ወለደይ ንሃገሬን ከጽውዕ ንጊትለ ከክሕሶ ይደል በቃል ትግራይ ከጸውዕ ሰሪሕል ትግራይ ከጸውዕ እና በአውሮፓ ዓዲታት ክንጽውዕ ይዝደሊ 250 ሰልጠንቲ ሰገናት ብምጥርናፍ ኣብ አካዳሚ ሻባ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ ዝገለጸ አሰልጣን ጊቱ ዓለም ሰገድ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብሉጽ ውጽኢት ከም ዝግቡ ዝኽእሉ ስፖርተኛታት ንምብቃዕ ይነጥፍ ምህላው ይጠቅስ ቆሪጽ ነይረ ኸዚ ሓድሽ ሸባ አካዳሚ ጽቡቕ ዓይኒ ደቀ ተጋሩ ልብል ኣብ ዝቐረባ ግዜ አሰልጢነም ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ድማ ታዩ ናጋ ተስፋ ትግራይ ተስፋ ዓለም እውን እዮም አብየት ሰርከስ ትግራይ ንምርጋጽ ውን ብዝተወለደ መንገዲ ምስራሕ ከም ዘድሊ አሰልጣን ጊቱ ዓለም ሰገድ መልእኽቱ አመሓላሊፉ ናይ ባዕላ እንዲዩ ትግራይ ሲ ናይ ባዕላ እዩ ልገርም ስራሕ ሰሪሓቶ ቡል ፕሬጅ ባክ ባላንስ አክራን ፒራሚዳት ኮንትራክሽን ፍሌክሲብል ሁሉም ዚአቶም ሰሪሓቶም ያ ትግራይ ናጋን ጎደማ ያው አቤት ስቴዲየማት ተሰሪሑ አቤት ካምፓውንድ ተሰሪሑ ጽቡቕ ናይ ሰርከስ ፌስቲቫላት ጽቡቕ ደማ እንደገና ለምስቱ ባህልና ከይድ ለኸለ ዓለም ለፋልጥ ያው ልክን ሰርሕ ትጽቢት ይገብር ለኹ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለ ሰብዓ እንደርታን ምሕዝነታዊ ፀወታ አካይደን በምክንያት በዓል መስቀል ኣብ ስታዲየም ዓዲግራት ፀወታ ዘካየዳ ወልዋሎን መቐለ ሰብዓ እንደርታን ብዘይሸቶ ባዶ ዛዚመን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ዘለዎን ዘንጋንታት ኣብ እኸሎ እግረ መገዱ ንቅድመ ምድላው ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ መነቃቅሒ ክኾነን ይኽእል እዮም ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ካብ መጻኢ ወርሒ 8 ጥቅምቲ ከም ዝጅምር ይፍለጥ ንድምቀት በዓል መስቀል ተፈላለዩ ስፖርታዊ ፌስቲቫላት ክካየዱ ከም ዝቐነዩ ይፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ነመስግነኩም ሰላም ዜናታት ስፖርት ዘቀርበልና መሳርትና ዮሐንስ ተሸብር አመስግና ኩብራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሰዓት ሰሓርናዮም ዜናታቱን ኣብ ዜና ክንክንበት ኣነ ተስፋ ዝጋዓስበይ ብመዳመልቲ ቋንቋ ለምፀሓይ ሓጎስ ምስ መላስ ኣብ ሙያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ነርኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ካብ ልቢና ነመስግን ብሩኽ ግዜ